Naka-live ako. Hindi ako. Okay. Opo. Sakran. Salamat po, Apuan, Apuan. Salamat natin si Mayor, ha. Po, bumati ka dito. Salamat po kay Camille Villar. Salamat po, Camille Villar. Thank you po, Senador. Thank you, Tol. Camille Villar. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam. Ay, salamat, sister. Gwapo mo. Thank you po. Tol. Waalaikumsalam, brother. Picture kami, sir. Oh, magpasalamat tayo kay Camille Villar muna. Sukra laban na. Camille Villar. Saka kay Mark. Agad, salamat. Salamat, brother, ha. Opo. Apuan, brother. Assalamualaikum. Ito po ang mga dala-dala ni Camille Villar, ni Senadora Camille Villar. Ayan po. Isang truck po ang dala-dala niya. Isang truck ang dala. Idol, Duterte. 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 Ayan po, Tol. Salamat po. natin yung sir. Duterte, sir. Salamat po. Solid po tayo, solid. Yung hinahanap namin, sir. Opo, ayan po. Kabalik ang Duterte. Amin, amin. Opo. Kasi kawalan ang Ayan po. Pilipinas. Opo. Yan po, kahit po umuulan, nakita nyo po, nandito po ang ating mahal na senadora. Opo, talagang. Opo, opo. Idol, sali mga sa video, idol. Opo, to, ayan, kasama ka to. Duterte! 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 Dala po isang bigas, tubig. Yan pong tubig, ang pinaka-importante. Yan po. Opo.